Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema ruqyah kita kali ini, ruqyah membinasakan orang zalim dan para pendengki dengan doa Jal Jalut. Doa ini adalah satu doa yang memiliki banyak asrar atau fadilah. Siapapun yang memusuhi, yang iri dengki, yang mana mereka melakukan hal-hal yang di luar batas atau di luar kewajaran seperti layaknya orang yang membenci, ya, atau mereka yang berbuat zalim, yang mana kezalimannya benar-benar di luar batas, di luar kewajaran. Mereka memfitnah, mengkhianati, menipu, mencaci maki, merampas hak-hak seseorang, atau melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya yang tak nampak atau kelihatan seperti menghantarkan sihir, santet, santau, dan sejenisnya. Maka mari kita sama-sama membaca doa Jal Jalut ini. Siapapun yang memusuhi kita, yang berbuat zalim dan mendengki kepada diri kita, mereka akan hancur. Fadilah daripada doa Jal Jalut ini yang diambil dari bait syair nazam Jal Jalut, di antaranya adalah untuk kemudahan dalam perkara urusan, dalam rezeki, memperlancar pembicaraan atau ucapan-ucapan kita, menumbuhkan aura positif dalam diri, kemudian sebagai perisai diri, pembentengan diri dari segala hal-hal yang buruk, khususnya terkait dengan makhluk-makhluk gaib, menghancurkan segala ilmu-ilmu orang-orang yang menghantarkan sihir, mengembalikan sihir kepada pengirimnya, dan pada musuh-musuh yang zalim akan hancur ketika kita mendengarkan atau membaca asma ini. Kita istiqomah membacanya. Oleh karena itu saya akan memperkenalkan dan mengajarkan serta memperdengarkan saudara sekalian beberapa ayat-ayat Al-Quran, ya, dan doa Jal Jalut atau nazam Jal Jalut berikut ini. Dengarkan, siapkan dirinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa zurriyyati wa ahli baiti syahidina al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jami'il anbiya'i wal mursalin wa khususan li Sayyidina Khidir Abil Abbas Balyamin Malkan alaihi salam. Syaikhul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح أولياء والشهداء الصالحين والأئمة الراشدين وخصوصا للرشاد القادر الجيلاني قدس سره، وشيخ أبو حسن السنزيل قدس سره، وشيخ إمام الرفاعي قدس سره، وجميع الشيخ في المشارق والمغارب، وجميع الشيخ في تنجابي، وخصوصا لأرواح والإسلام والفيد قدس الله سرهم شيخ الفاتحة، وخصوصا لروح الشيخ إمام البوني قدس الله سره،
Syai'ul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara-saudara sekalian, silakan berdoa mohon kepada Allah, tembuskan ya rasanya. Kemudian masuklah ke alam rasa yang paling dalam. Mohonlah pertolongan Allah, mohonlah keadilannya. Doakan mereka yang zalim, yang berbuat jahat, yang pendengki, yang iri, yang menjatuhkan kita, yang merampas hak, yang mengkhianati. Ya. Kemudian sebutkan namanya di dalam doa-doanya. Apabila mereka tak berhenti dari kejahatannya, kezalimannya, dari iri dengkinya, maka doakan mereka agar dihancurkan oleh Allah. Silahkan berdoa dan kemudian dengarkan. Saya akan membacakan nazam Jaljalut berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ala wahjubanni min aduwi wal-zalimi bihakki syamakhin ashmakhin salmatin samat. Ala wahjubanni min aduwi wal-zalimi bihakki syamakhin ashmakhin salmatin samat. ألا وحجبني من عدو والظالم بحق شمخ أشمخ سلمة شمت. ألا وحجبني من عدو والظالم بحق شماخ أشمخ سلمة سمت. ألا وحجبني من عدو والظالم بحق شماخ أشمخ سلمة سمت. ألا وحجبني من عدوي والظالم بحق شماخ أشمخ سلمة سمت. ألا وحجبني من عدوي والظالم بحق شماخ أشمخ سلمة سمت. ألا وحجبني من عدوي والظالم بحق شماخ أشمخ سلمة سمت. ألا وحجبني من عدوي والظالم بحق شماخ أسمه سلمة سمت. ألا وحجبني من عدوي والظالم بحق شماخ أشمخ سلمة سمت. ألا وحجبني من عدوي والظالم بحق شماخ أشمخ سلمة سمت. ألا وحجبني من عدوي والظالم بحق شماخ أشمخ سلمة سمت. ألا وحجبني من عدوي والظالم بحق شماخ أشمخ سلمة سمت. ألا وحجبني من عدوي والظالم بحق شماخ أشمخ سلمة سمت. ألا واحجبني من عدوي والظالم بحق شماخ أشمخ سلمة سمت. ألا واحجبني من عدوي والظالم بحق شماخ أشمخ سلمة سمت. ألا واحجبني من عدوي والظالم بحق شماخ أشمخ سلمة سمت. ألا واحجبني من عدوي والظالم بحق شماخ أشمخ سلمة سمت. ألا واحجبني من عدوي والظالم بحق شماخ أشمخ سلمة سمت. ألا واحجبني من عدوي والظالم بحق شماخ أشمخ سلمة سمت. ألا واحجبني من عدوي والظالم بحق شماخ أشمخ سلمة سمت. ألا واحجبني من عدوي والظالم بحق شماخ أشمخ سلمة سمت. ألا واحجبني من عدوي والظالم
بحق شماخ أشمخ سلمة سمت ألا واحجبني من عدوي والظالم بحق شماخ أشمخ سلمة سمت ألا واحجبني من عدوي والظالم بحق شماخ أشمخ سلمة سمت ألا واحجبني من عدوي والظالم بحق شماخ أشمخ سلمة سمت ألا واحجبني من عدوي والظالم بحق شماخ أشمخ سلمة سمت ألا واحجبني من عدوي والظالم بحق شماخ أشمخ سلمة سمت ألا واحجبني من عدوي والظالم بحق شماخ أشمخ سلمة سمت ألا واحجبني من عدوي والظالم بحق شماخ أشمخ سلمة سمت ألا واحجبني من عدوي والظالم بحق شماخ أشمخ سلمة سمت ألا واحجبني من عدوي والظالم بحق شماخ أشمخ سلمة سمت ألا واحجبني من عدوي والظالم بحق شماخ أشمخ سلمة سمت ألا واحجبني من عدوي والظالم بحق شماخ أشمخ سلمة سمت ألا واحجبني من عدوي والظالم بحق شماخ أشمخ سلمة سمت ألا واحجبني من عدوي والظالم بحق شماخ أشمخ سلمة سمت ألا واحجبني من عدوي والظالم بحق شماخ أشمخ سلمة سمت ألا واحجبني من عدوي والظالم بحق شماخ أشمخ سلمة سمت ألا واحجبني من عدوي والظالم بحق شماخ أشمخ سلمة سمت ألا واحجبني من عدوي والظالم بحق شماخ أشمخ سلمة سمت. Ya Allah, Ya Qawiyu, Ya Matin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Qahhar, Ya Adlu, Ya Syadid al-Iqab, Ya Zal Batsh Syadid. Kami memohon kepadamu ya Rabb, hancurkan orang-orang yang selalu berbuat kezaliman dan kejahatan di bumi ini, dimanapun mereka berada ya Allah. Jikalau mereka tak mau bertaubat dan berhenti dari kezaliman dan kejahatannya, hancurkanlah orang-orang yang pendengki, yang mereka merusak agama, yang mereka melakukan pelanggaran dan kejahatan kepada saudara-saudara kami, dimanapun saudara-saudara kami berada. Duhai Allah, jangan biarkan orang-orang zalim terus-menerus berbuat kezaliman dan kejahatan. Jangan biarkan para pendengki melakukan keburukan-keburukan kepada saudara-saudara kami. Kami memohon pertolongan-Mu. Selamatkan saudara-saudara kami, ya Allah, dari kejahatan para pendengki. Selamatkanlah saudara-saudara kami, ya Allah, dari kezaliman orang-orang yang zalim, dari kerusakan orang-orang yang jahat. Ya Allah, lindungilah saudara-saudara kami. Naungi dan liputilah diri mereka dan keluarganya dengan cahayamu. Bentengi dan perisailah rumah-rumah mereka dengan cahayamu. Dan jangan biarkan mereka, ya Allah, berada dalam suasana keadaan dizalimi terus-menerus oleh mereka-mereka yang jahat dan pendengki. Duhai Allah, dalam kesempatan ini kami memohon pertolongan-Mu, agar mereka orang-orang yang zalim diberikan hidayah, agar para pendengki sadar akan perbuatan-perbuatannya. Kami mohon ya Allah, sadarkanlah mereka, berikanlah mereka cahaya di dalam hati dan pikirannya, agar mereka berhenti dari kedengkian dan kezalimannya, agar mereka tak lagi melakukan perbuatan-perbuatan buruk kepada saudara-saudara kami. Namun apabila mereka tak berhenti dari kejahatannya, tak berhenti dari segala kedengkiannya, maka kami mohon ya Allah, hancurkan dan binasakan mereka sehancur-hancurnya dengan wasilah para tentara-tentaramu yang ada di langit dan di bumi, yang ada di darat dan di lautan. Kami mohon ya Allah, porak-porandakan dirinya, porak-porandakan barisan-barisan kelompoknya, kecobalokan hati dan pikirannya, goncangkan kedudukan-kedudukannya, sibukkan mereka sedangkan sesama mereka orang-orang yang zalim, orang-orang yang dengki. Dan jangan biarkan mereka kehidupannya dalam keadaan nyaman dan tenang sampai mereka bertaubat dan memohon ampun kepadamu ya Allah, serta meminta maaf dan mengembalikan hak-hak saudara kami. Duhai Allah, kami mohon pertolongan-Mu. Mudahkan segala urusan-urusan saudara kami. Lapangkan rezeki-rezekinya.
Jauhkan dari segala mara bahaya, bencana, musibah dan kejahatan orang-orang yang jahat. Dari segala gangguan jin dan sihir dan serta ain. Jauhkan saudara-saudara kami ya Allah dari perbuatan-perbuatan buruk. Ampunilah dosa-dosa mereka. Ampunilah segala kesalahan dosa-dosa kedua orang tuanya dan semua keluarga-keluarganya. Ya Allah, selamatkan saudara-saudara kami dengan haknya syamakhin, ashmakhin, salmatin samad. Kami mohon ya Allah ijabah segala permohonan saudara-saudara kami, segala doa-doanya, dimanapun saudara kami berada, siapapun dan apapun latar belakangnya. Jikalau mereka dizalimi, maka kami mohon balaslah perbuatan orang-orang yang zalim. Jika mereka didengki dan diiri hati, maka balaslah perbuatan orang-orang yang dengki kepada saudara-saudara kami. Bihaqqi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa bi alfi alfi la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa bi alfi alfi qul huwallahu ahad Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudara sekalian, silakan berdoa kepada Allah. Bagi yang ingin merutinkan membaca nazam atau syair Jalal ini, silakan baca sesudah sholat maghrib atau isya. Dibaca boleh 25 kali, boleh 40 kali, boleh sebanyak-banyaknya. Minimal 25 kali sehabis sholat maghrib atau isya. Ya. Rasakan fadilah daripada asma ini. Ya. Asma atau nazam Jalal ini. Ya. Saya ulangi bacaannya, saya tidak akan tuliskan atau saya hanya mengucapkan. Silakan saudaraku hafalkan. Ya. Silakan saudaraku hafalkan doa ini. Ala wahjubanni min aduwi wazzalimi. Ya. Bihaqqi syamakhin ashmakhin salmatin samad. Samad pakai T bukan D ya. Samad. Ya. Ya Allah, bentengilah diriku, hijablah diriku dari perbuatan orang-orang yang zalim, orang-orang yang pendengki, ya, dengan haknya syamakhin ashmakhin salmatin samad. Ya. Ini bahasa Suryani ya. Bercampur bahasa Arab. Ya, asrarnya ini sangat besar sekali atau rahasianya sangat besar. Banyak sekali fadilahnya. Silakan amalkan, khususnya kepada saudaraku yang terkena gangguan jin sihir santet pun bisa mengamalkannya. Saudaraku yang dizalimi, yang dimusuhi, yang difitnah, dikhianati, silakan. Dan lihatlah nanti siapa-siapa yang telah berbuat jahat dan zalim, mereka akan mendapatkan balasan akibat dari perbuatannya. Segera dalam waktu cepat atau tidak lama lagi atau dalam waktu tertentu ya. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Jangan lupa saudara sekalian untuk selalu menyaksikan video-video kami di channel Quranic Therapy. Sisihkan waktu satu hari untuk menyaksikan minimal 10 video kami sesuai dengan keadaan yang dialami, yang dirasakan. Jangan lupa saudara-saudara sekalian, apabila kita mengalami peristiwa-peristiwa tertentu, maka itu adalah bagian dari skenario Allah dan ada hikmah di balik peristiwa yang kita alami saat ini. Dan yakin pula lah skenario Allah ini lebih indah daripada apa yang kita bayangkan. Maka teruslah berdoa, memohon pertolongannya. Insya Allah, Allah akan berikan jalan yang terbaik bagi kita. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.